لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mangatay manghod ko agama Islam, ayaw man kamo kublaan, sintapik taniw bihayaon, iban ayaw man kamo dungalan sa wabini kasabundalan. Isyu inden kanyo dungalan haut ba ini bar maana, wala kamo yan simud pakaampunan sintuhan dabul alamin, sabab bisaning kaaunan niya masakit. Way mahinang tanyo sabab ini khutbah kasabudnalan sampai ko na to ini hingwa. Adik ko pa ilaw sinutba ini magpakila ko kanyo ako rin si Ustad Narbon, Muslimin, nakabutang ako Hasiwatik, Borneo. Manjari mga umat Islam, mula-mula muji kita ni Tuhan Rabbul Alamin, Maha Suci Allah, Tuhan intagda po nagpapanjari hakatan pia panjari iwan keampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ka tutanyo. Iwan salawat iwan salam pa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, iwan sin ahli pamilyanya, anak apo niya, magsukul kita niyo bisan wala na siya kiyabin imbakas niya. Amunain pagtawagun suntuan sin aturan, sin paghinang, sin amal, tujumat tu pasambayang. Mga tay manghud ko amat Islam, tay manghud ko agama Islam, ando duhong-duhongan tanyo in pagsirik tanyo ha mga kaimaman tanyo kamaasan. Duhong-duhongan tanyo in pagkupul tanyo kanila. Duhong-duhongan tanyo na impang bidaa tanyo. Duhong-duhongan tanyo na impang mawa tanyo kanila. Biak mawawa tuod impang atud tanyo mga kaimaman tanyo. Ando mga tayo manghod ko agama Islam, wairun hak tanyo. Mamawa kanila. In sila yan, recognize in Tuhan Rabbul Alamin. In kita niyo ini, bukun kita ni recognize in Tuhan Rabbul Alamin. In sila yan, imam, sila yan, in nagkamat atawa, nagbangka, tutani waktu tanong piyaganak. Sila yan, in nag-Islam ka, tutanyo. Sila in nag-Islam, haama tanyo. Sila in nag-Islam, hapo tanyo usog. In kapandayan tanyo yan, in mga panday tanyo, in kapanday kamasan, ayaw tanyo kupulon, ayaw tanyo sirikon, ayaw tanyo bidaon, amo yan, in nagpaanak kanina, tanyo waktu tanyo piyag-anak, amo yan, in magpaanak at kababayan tanyo, bang tanyo yan sirikon, kupulon, bidahon, naway na anak tanyo babae ma-Islam. Bangin anak tanyo Islam, o ninak tanyo babae, pakain tanyo pa Islam, bangoy na panday. Na lumuman na in kapandayan yan kato tanyo. In mga pandayan, lumuman na sinhumungan tanyo sa may ngat kita nung maginarab. Nakabinta kita nung dahil kanila bang maginarab o sa may nila. In mga imam amura, bangyan sirikun tanyo kupulon bidahon, narinan imislam anak tanyo usog.
Natumtuman yung mga anak taniyo usog hindi matu bihayaon matawad na nagpa-Islam pa doktor. Inang Islam na bawa ipaisab, di pa isab makasahadat. Na kafir pa isab inang Islam ha anak taniyo usog. Bisa na ito makasahadat, di dajar yun sintuhan sa babae. Bisa niya ito usog, di dajar yun sintuhan sa kafir inang Islam ha anak taniyo. Bisan usog, di dajar yun. Bisan Islam, di dajar yun. Pasal simbukon imam. Di makasahadat, di maka-istighfar, di mapaygo, simpaygo. Biat awal agama Islam, biat awal ka Islam inanak taniyo. Mangantay manghud ko agama Islam, tabi ada kuman hara. Di magpanirik, di magpangupul. Tapi ada kumalas sa mga kaguruhan, aming guru kamaasan, di magpangbidaa, ang mga hinang kamaasan. Amura imbis sarahan ko ni atawa, inhutbaan ko ni, aming mga tao makakaus, magbida, atawa makakaus manirik-sirik, atawa makakaus mamawa akaimaman. Natumtuman yung makabusong, yung kaimaman taniyo yan. Insilayan, naghinang, mula-mula, inhinang nila kaingatan nila. Hatungod simpag sambahayang, nakaunakan nila yan, impitwa, papatawan, da panduga paduman. Bukun insilayan, nang liulakad, rikod na isang sintuhan na bulalamin. Natinggong silayan, simpag sambahayang. Bang silan magsambahayang, haaturan. Siguro impaghinang la sabab uno di sila magsambahayang apabila di kadiklir kanila. Inag tinggong kanila yan dahil nakaapuan tanu na kauna. In kaapuan tanu yato iban singkay niyan na to natinggong yato si mga pitong haulia. Amin naghatod sinbiat awal agama Islam mari. Mag-usog magbabae sila yan di sila makatawakal simpagtawagon. Ibadat sambahayang apabila sila wa nakapag-amal muna. In amal amunin amal sin kasutsyan. Amal sin aturan sin sambahayang iban sin sa ibang batal. In mga sila yan kaya pituhan sila si mga awliya na kauna yato diklira Tuhan Rabbul Alamin. In mga awliya yato ayaw kamu mainu-inu sila nating kanabihan na kauna. In sila tulisan sila na wapat na rito hawla nila Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwara iban sin awnu na kauman na in sila yato na wapat na rito sa biyuhi sila sintuhan Rabbul Alamin nagbing mari amuna in pagtawagon apo Tuhan Sarip Al-Karimul Makdum Aminallah a program sintuhan Rabbul Alamin amuna tin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisan siya nawapat na rito biyuhi siya di nagbing. Iban siya naputuan Saripul Hasim, naputuan Sarip Julpaki, naputuan Sarip Al-Paki, naputuan Sarip Yusuf, naputuan Sarip Ibrahim, naputuan Sarip Muhammad. Yung mga sila yato, hindi atungan nila maritag na palupa pata, amunain, mga buran na kauna, hinda aputuan buran karamat bawis, iban sin anak niya aputuan buran karamat sumping, ya po tuan sumping karamat yato in asawan niya ya po dayang-dayang sayuti anak hindato masukod na imanak yato pito amuna yung pito buran untag na kaysa ka na po tuan burong karamat mindak karwa ka na po tuan burong karamat takulong kato ka na po tuan burong karamat di kaupat ka na po tuan burong karamat hindi kalima ka na po tuan burong karamat misang kaurum ka na po tuan burong karamat sitibay ni ikapito ka na po tuan burong karamat ido. Pito inburanon ikawalo pa ama ila ka na po tuan sumping karamat ikasyam pa apo nila ka na po tuan burong karamat bawis. Impiagigmaan nila yato piaglingkuran nila nag-isun sila sin aturan sin paghinang iban sin kakahinang sarta nagrida na yung mga buran unyat to nakauna, iwan si mga bukun buran kaapuan na to, na nag-igsma sila, nag-isun sila maupakat, insambahayang patindugon sa alta, iwan aturan niya, hinangon impagtinggong. Way makatawakkal magsambahayang bang di matinggong sa bamatuin salakan sin pagtawagon sambahayang hinangon. Nag-isun sila ito maupakat, amuna impiag igsmaan nila amuna in dua akaja, dua pataas,
dua akad, dua amandausa, dua panggil, dua taubat, dua kiparat, dua mud pampun, serta piaw nila na impagtinggung inaturan sin amal. Nag-amal sila muna sin kasutsihan dan halawang pagwa. Nag-amal sila sin kasutsihan, sin aturan, sin paghinangin, sin paghinang. Hari padumatong insambayang, nag-amal sila sin pagtinggong, sabab amu ini insalakan sin sambahayang. Di man dari pagpinda-pindahon, akaon sin Tuhan intuhan asal aun insambahayang. Nagdungan-dungan na intuhan iwan sin sambahayang, angkan piyaw ni manusia iwan sin jin, bataw magtag-ipon pa Tuhan Rabbul Alamin sa bunal tud awin Allah subhanahu wa ta'ala, angkan kita nagpiyapan dari niya in manusia iwan jin sehingga magtag-ipon kanya. Manjari mga tay manghudkuha agama Islam, way hak taniw mamindahi, sin kakahinang nilayan sa magpiaglingkuran ng piag-igsmaan yan. Piag-isunan yan marayaw, sarta iwan saksi niya yan. Nagmahalwasingan in mga kaapuan taniw na kauna yato, sabab amo yato in saksi, maabot pa adlaw ahirat, amo yato in mangarap. Ayaw taniw udyo-udyoon, bukon ingkit taniw wang nakapangadji na pagwahula, amin impiangadji taniw rin dito, amura inara taniw, hadis Imam Palman, sara iban hukuman sa inang singkama asan taniw tamunan taniw na, sirikon taniw na, mga tay manghudkwa nga mga Islam, mga kaguruhan biyakaku, ando makabusong yan. Bunal impian igsmaan nila yato, yato man dari pagpinda-pindahon. In kita niyo na ngaji pahula Arab, sabab sin uno. Maghati kita niyo sin hadis Imam Palman, sara iban hukuman. Bukon kita niyo maghati sin amun maghinang kita niyo sara. Amin bukon na hasara sin kitab piangadjian taniyo. Mga tayo manghudkwa agama Islam, makabusong way hak taniyo magpinda-pinda, bang taniyo pinda in pagsambahayang iwan sin aturan, sin pagdua akatan, dain ha parduain bapardu kipaya, nasa kaulula pinda taniyo in Tuhan Rabbul Alamin. Assalamualaikum pakatan, kamu magdurungog. Mga makmum namo, ando bisa nisab kami alim ulama, guru, bangsa upa mariat pagtatab niyo hikangi na kamu, ando ay kamu mangad. Sabab uno, ing kami ni asal biyabaita, sing kama asan na kauna. Sumung-sung, dumatong na ing guru nasadlupan, maripasuwangan, nagundan-undan. Nagtutundan-tundan, magpasablag, sin hadis Imam Palman, sara iban hukuman. Bunal yatubang dan hatuhan iban nabi, imparman iban hadis bunal. Sa di man dari pagpinda-pindahon, pagput nila yan, pagbantang nila sim pagmaana naglabi. Bukon na amo, na isu-isu dumungugtan nila yan, na bukon na sayuman. Banghi pagmahal di kalain hadis Imam Palman, isu-isu dumungugtan nila bukon na sayuman, sabing pagmaana nila bukon na mo. Asal biyawaita hak kitab, sin mga zaman, sin mga kaapuan na kau nagyatusan tahun na. Sumung-sung hajaman, sin balaud jaman, kapanuman nga ibu imapatay alim ulama hentiro sin dunya, way makasud karayawan, way makasud sulga bisa dambok. Sebab uno, impia sampai nila yan harap mari, na longkopan nila na inang kamasan, amin inang piag igsmaan. Di natay maun nila inhamin hinang bakas tiyawin di sin mga kaulian na kauna. Mayin kaning kaulian na kauna yato, dahin yato mga kanabihan, di klirat to sin Tuhan Rabbul Alamin, in paghinang, iwan sin aturan, sin kakahinang kanila. Na in sila yan, ayaw kamu mag-us-us manayin hogi. Sabab uno amurain kaya bintahan nila kato, hindi kita maingat magbasa inarab. Mga tayo manghud kumat muslimin, ustads, guru, alim, ulama, biyak ako. Tumtumuntan nyo in sila yan kapag balik-balikan ko sa lawat, recognize in Tuhan Rabbul Alamin in kaimaman yan. Nagguru sila yan, nagpaamo, nangadji sila halihal.
In silayan na tamat iban na tinggong sila simpag sambayang. In kita niyo bihayaon imbusong kimugdan kato tanyo aon nakita niyo magsambayang nagkakangkang. Di nakita niyo magpakayan simpakayan sa bahayag iyan nakusog inabisan maglo. Inabisan magkopya. Na impiag janjian sintuhan iban nabi haturan simpag sambahayang hangdangaw rain ut sinsiki iban lawa. In usog bang magpatindog sinsambahayang in babai ang kapad da paraya uniin pa di in ut sinsiki iban sinsiki patu iban lawa ang kapad da in ut. Amuyat tu inaturan sin pagsambahayang. Di manjariyat tu pagpindah-pindahon sabab iban salakannya. Bang namu asirin haturan sin salakannya tu natanto salama-lamain hinang di patay maun way papahalanya. Sa buhay na niagad aturan sin pagsambahayang. Nangatay manghud ko agama Islam. In Tuhan iban Nabi nagjanji sila sin waktu 5 kaingatan tanuyan. Bang waktu luhul di manjari igan in waktu Jumat kan in waktu luhul di manjari igan. In waktu luhul yan amuyan in Tuhan singkatan waktu. Ya pag-igsmaan yan sin Tuhan iwan Nabi zaman sin Tuhan nagmi'raj. Bang yan agad-agaron in kaya pagjanjian kay man waktu. Sabab sin diantang sin Tuhan Rabbul Alamin alawkil mahfud at Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhan in nagbantang kay man waktu. Nakatango in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkarin niya paginlupaan laong sin Nabi Musa ya Rasulullah balik ka umadto di kakausan sin umat mo in kay man waktu. Nakasiyam nagbalik-balik in Nabi Muhammad kiulangan 5-5. Naig in kapatan taglima in nakapin 5 waktu ra. Amuna in panagnaan sin waktu amuna in luhul. Panghu atawa uhan sin katan waktu. Paasal pa magrib pa isa pa subuh. Sumagawa bang hadlaw Jumaat wala sila nakapagjanji. Suway kaya bantangin Jumaat di na hangin lupaan nagpasaplag na sin ibadat sambayang in Nabi Muhammad pa mga sahabat niya. Nagmasusa siya in umat niya miskin. Pasalin piyagjanjian nila sin piyagjanjian sin Nabi iban Tuhan Rabbul Alamin amuna in 5 waktu iban sin waktu 5. In waktu 5 amuna in pagtawangun sahadat sambahayang puasa jakat titla na kaji. Amuyat tu in dukun Islam 5. Manjari in paghaji piyag masusa sin Nabi Muhammad in umatnya kalawakan. Malayo din na Makkatul Mukarramah din na Madinatul Munawwarah. Ya Tuhan kulongnya. Ya Rab ya dinanain umatku miskin. Way kabut nila. Amuna in pagpaon sin Jumaat. Amuna in pagtawangon pagtawag sin tao miskin. Sa way jimanji in Tuhan atau way nagyanin Tuhan panabi magadlaw Jumaat. Igan na in luhul. Way nagbisara bihatu. Way run namong bihatu. Wayroon nagjanji bihatu bang nagjanji hauno sura nagjanji hauno jud nagjanji hauno kitab nagjanji tumtumanyo in kitab mataw din kitab hanggatus upat in kitab habaw dunya harap maun paporkan yan agad na imporkan anggatus upat in kitab nangatay manghud ko agama Islam na in kita nyo nangadji matu pa Arab country in Saudi Arabia yaon yung kupan yaon singking sahud sampai nyanan niya nangan niya Saudi Arabia i Makkatul Mukarramah i Madinatul Munawwarah hapanu sin Abdullah hapanu sin Rasulullah yung kupan singking sahud sampai pag-agama sampai kitab halaw Makkatul Mukarramah siunog nila sampai imam doon haun piyatay nila. In ulama doon piyatay nila. Amin ulama kasabunnalan, imam kasabunnalan piyatay nila. Imukti siyumbay nila piyatay nila. Ampa nila siyunoging kanuman nga iwo kitab. Sulatan patu ren halima sin upat madsyab. Aum pa rin na mga upat sahabat.
Sunog nila ing kitab kasabunnalan. Amura inway na sunog nila, amuna in ilmu sin Tuhan Rabbul Alamin. Diairik matu pa Nabi Muhammad ang ibu ilmu. Niagad hadis kudsi, wala yatto na sunog sa ingkatan Nabi, wala kainduan sin ilmu yatto, iwan sin ingkatan sahabat sin Nabi, way kainduan sin ilmu yatto, amurain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkiya hinduan. Wala atto na hinang kitabin ilmu sin Tuhan, amin kiyato pa Nabi Muhammad hangimu ilmu, sa bangat to kahinangan kitab masunog na sambil yatto. Nayaw kamu mainu-inu, may tainapu Tuhan mahadum kumplito ing kakahinang dihay ni, in aturan sin pagsambayang, iwan sin aturan sin kakahinang, iwan sin pagdua akatan, amin dua piag igsmaan, nga sinasabot tanyo kaina, hangka natuway na hinang dito, yung mga dua ka jato, yung mga nasabot tanyo katanyat to, hangkan wahim dito isa aupu in umo sindasul ikamarwa, kuntara niya in kampung niya rengkan ina niya, iwan rengkan ama niya, amu inway miyagadkan niya. Di siya makatanam maginang sininang yato. Impag dua atulak bala, impag pahigo tulak bala, di klilian sin apu Tuhan mahadum. Subay di nahawla tanyo, sebab sinu hitulak na imbala amin dito, matawd indugo na asag, hajaman Muhammad pa siya. Nadi na siya mabaya bangaon sa buliban dapat, mari imbala, hangkan niya to hitulak kawa tahun. Impag dua tujulikul, impag dua asura, impag dua mi'raj, impag dua nispu saban, aun yan, impag suci sin mayat, impag bang, amayat, amin bangan ilawam kubul mangdahon mati mayat, impag turki nasalyan aun, iman dari pagpindah-pindahon, aun asal salakan niya. Mangyan pindah tanu yung Tuhan Rabbul Alamin. Makabusong, mga tayo manghud ko kama Islam, ayaw tanyo laugan, mga kamaasan tanyo, amin ipanirik-sirik tanyo. Inway pagkit tanyo na ngadji, asal aun yung pag-aha kamaiwan sin aturan niya. May tapagui tanyo rin hapangadjian, may tatanyo ang pindah. Ayaw makabusong. Mga tayo manghud ko agama Islam, waron kasabunnalan kaya pangadyan tanyo dito Arab country. Sabing kasabunnalan bakas nasyon og katan. Bisan pa yung kaunan tanyo, nakapangadyi kita nyo hagwa, nakapangadyi kita nyo hagwa sin Saudi, nakapangadyi kita nyo ha Iraq, ha Iran, ha Afghanistan, ha Pakistan, ha India, ha Libya, ha Syria, ha Cairo, ha Egypt. Sumagawa bang kita numuy, laway tanyo rin ha Jeddah. Assalamualaikum ha mga tao magdurungog kamo. Ing kami wakas nangadjirin hagwa sin Saudi pagui na wilaway kami Jeddah. Naasal kami tiyatangaran sin alim dendun. Amin mga alim sin mga panubo sin kuntara sin Nabi. Ing mga alim hawla yaon ing kamatawran din sila pari. Simud sila balik Islam supaya malarak nila yung pakaradaan sin tao mabarakat di hababaan hangin. Amunain kita niyo. Amin biyayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambuk adlaw na manaw panaw, dahin hangutod pahangutod si Madina in Nabi Muhammad, sarta in iwan niya baginda ali. Sarta dimuhong siya imatod siya pasubangan, laong simbaginda ali, ya Rasulullah, unuing kita mo. Laong niya, ya baginda ali, ing kita ko, in hula hasubangan niya unang kapudjut-pudjut dat yu-yu dain taon niya. Sa magulangig, ing kalimala ilaha illallah maripanahum uko, in pagtahlilila. Bang ako makaw niya baginda ali, yubus kuin ilim udon kaniya iwan sin aturan nila. Yubus kuin, bang ako makato kanila ya baginda ali, pahula ang kapudjut-pudjut yaun, yubus kuruun in ilmu iwan sin aturan sin paghinangkatan. Na mga tayo mahulka kama Islam, amu pakari makakari in Nabi hatula tanini, bisa din pitong lapis langit, alukil mahfuz, na katurasya nagmiraj,
nakat to siya nag-alop iwan sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang mga tayo mangod ko agama Islam, yung pagmaulod yan, wala paliyahil in nabi padunya nur pa si asal na aun. Yung maulod yan, di manjari pagganti-gantian. Asal yan aun hadis na maita. Laungsin, Umar radhiyallahu anhu, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu sapiyan yaumal qiyamah. Wa man antaka fi maulidi dirhaman ka'annama antaka jabalan minal jahad fi sabilillah. Laung sin Umar radhiyallahu anhu namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu sapiyan yaumal qiyamah. Isi mangilagoy ha maulud ko sa paatun ko siya hadlaw qiyamah. Wa man antaka fi maulidi dirhaman, isi magnapaka maulud ko buk pilak sa dirham. Mangupa marika to Pilipinas sabuk pilak sa piso. Kaannama antaka jabalan minad jahab fi sabilillah. Biya dasya sinagnapaka hambuk buud bulawan impahala niya hadan sin Tuhan Rabbul Alamin. Naangkal na in kamasan tanyatu malago in pagmaulod. Mga tay manghud ko hagama Islam ayaw tanyo pindahon. In nagriwayatan Imam Buhari. Yan siya habab pito. Yan siya huruf katluan. In kitab amin hadis nabasayan. Amin biyay taksin Umar radhiyallahu anhu. Kaul ulama sadjayan imam pindah. Iwan sin waktu Jumat yan dipaiganin waktu luhul. Way nakapagjanji intohan iwan Nabi bang Jumat iganin luhul. Continue yung paghinang sinsambang lukay tanyo kayahun, lukay tanyo muhi. Dain haluhul, paasal pa magrib, paisa pa subo di manjarian bugtuon. Na in pag-ig sin luhul awak tu Jumaat yan, hajaman yan sin king pahad. In king pahad iwan sin pari dan di kato nakapagbak. In pari ini nangadji dan di kato ha Pilipinas. Tauri kato ha Pilipinas nakatu siya pa Arab country. Nangadji siya rito Saudi Arabia. Impiangadji niya simod siya balik Islam. In pari ini asal marugal ha Muslim. Piangadjian niya kita ni wang biya dining kalarak sin Muslim. Nangadji siya rito simpagtagon kitab hadis Imam Palman. Bangnya kaingatan na wasahon serta maingat na siya mag-inarab. Samun saya ni na pindah-pindah ni pagmana supaya kita numalu. Jaga kamu. Ajaman sin king pahad. Panubo siya sin king sahud amin nakalungkop sin Saudiaun. Na sambil pag-aga maiwan sin aturan niya. Liyong ko panila na. Biya na sinasabot tanyo kain na sinugulaing kanuman nga imulabi kitab. Hinjaman singking sa hudyat to aun ahlil nujum niya mangingita sinaamuin wala pa di matong di madyato na inwala pa niya mabut hati na di maragbus na. Laong niya halil nujum ya halil nujum. Uno ingkitaan mo hawla ta Saudi Arabia ini. Uno ini wairu unda ini makahiluhala kanya atau makakawa kanya dan kato. Sampai makiamat na hajay dunya indunya masih na ini anak apu tanyo. Insambong sinahlil nujum. Yaking pahad imbay ta simpad dumanin makakasin hula ini maguhan Egypt. Sa iniwan niya magtawang amunin hula asubangan yaun. Amin hula mabarakat hula sibi-sibi hula ang kapudjut-pudjut dayaun. Inkatan tilingka sindunya ni mahinang na Yahudi. Mahinang na sila ini Yahudi mamindahin na sin aturan sin paghinang sin kasabunnalan. Inhula ang kapudjut-pudjut yaun. Masandal amoy yaun muy parahmat sin Tuhan Rabbul Alamin. Bisang paman bihayat to ang pamahinang Yahudi. Masud payaun sin biya kato dihay ni amuin Wahabi. Amin anak apu sin kita. Dain hapanu sin ama mo king sahud. In Wahabi kuntarasin Rasul. Panuho din ha mga Puraun. Panuho din ha mga Abu Jahal.
mga kakampungan natin inanuho yan to. Na masud pa yaon sin Wahabi in hula ang kapudyo-pudyo yaon sa aunda makapinta o mabarakat. Amo yaon in makapaggapi iman sin Egypt kumawa sin hula ini. Na pagkabihating kitaan namong siya maon paalim yaon. Ya kaulong na ulama ko, hinangaing kawayaan ko, bukon kawayaan sin Tuhan iban sin Nabi niya kawayaan ko. Hinang kau kitab, in kitab hinangon mo, papindahan tanain paghinang, inaturan sin pag-aga marito kanila. Paiganta in nasabot mo yan, mula-mula in pagluhol hawak to Jumaat. Paiganta in pagdua karamat kanila, in pagkada. Amin, kaya bin dito bakasin Tuan Mahadum aminongla. Paiganta yato. Wang sama amuyat ini kamimbang mo, na hinangi kita kitab, amin mindahin na sin pakarajan, iganta na imbarakat nila, iganta yung karamat nila, di tamatay maig inhula ini rin hapanubo sin kita. Bisan kita makasud kangian bang manin hula ini masih-masih anak kaputa dampak pa sampai makiamat na dunya. Sa ulama ini himinang nakitab sa mawakan niya. Bisa rin kaunan nila insya ini kasabunnalan na kabiaksahan na sing pahad pagpatayunin ulama dito hawla ila sa pabang makan kanila na hindi mabuga mapatay patayon niya mabuga mapatay makan na kanya sampai mufti sinula yaong piatay nila mufti si Makkatul Mukarramah im mga ustads doon im mga imam kasabunnalan doon piatay la sabi hindi makan sin aturan kana na inahnil no jumini ambok kini ulama himinang siya kitab amin kitab pindahan na ing kakahinang di hababan hangin sarta yun tingan na hiking pahad in pari ini. Tingan niya ustads irilis amin pari na ngaji balik Islam ini. Sin tahun 65 ini nangyari. Ya kaulong ustad irilis balik Islam. Uy nakaw pahula mo sab kay nga tamo ni bahasa Quran kay nga tamo na basa ni pamanahan. Dah sadyain kitab piya hinang ko ini. Amin papindahan na in aturan sin paghinang ila sin ibadat sambahayang. Amin kaigan nila na in luhul, kaigan nila na in magtudjulukul, in mag-asura, in katantan, hinang in magtulak balayat to. In mga dua na sabot yat to, amin mga kadya pagyanon doa karamat barakat yat to, in mga mandaw sa panggil doa patasat to, paigan na. Sabiat to tim barakat. Paigan na kanila in pagturkin, paigan na kanila in pagbang halom kumul, paigan na kanila in pagsuti si mayat, papampirsan na hadyakan la supaya sila masabulmi parahmatullah. Amin maig na imbarakat nila. Taga biyay tasin akhil na John sampai miyamatay ng babarakat pa na suwayat to kaigan. Hayaw na kau masusa sing gadji-gadji mo. Bangkatayng huwan ko kaigan na in pagluhol ini kagi nila na injakat sin Saudi ni. Dain haka lasig mo pakalama mo. Dain haka buhi mo pakamatay mo. Wag umpay anak apo mo kawahagian sin jakat ini. Iwan in maramo kanilayan Xerox. In original yari-rari. Hibin dari hain original sin kitab na hinang yan. Asada in anak apo nilan mangaji damari. Bisan di makapangaji mari, makapangaji pangwa hula. Suway da sila lumabay rin di haula ko ini. Ahula liyong kupan sin amak ko ini. Na in kita niyo nangaji katan. Nakalaway kitawin hajidda. Na in kamatoran ng katutan niyo. In piyangajian taniyo haula dugain. In kitab yato piyari nilagyan yan. Sabab dahil dito yung kapasaplag na mo inihukon na mo. Hangkan way nakasabunnalan. Hangkan na yung katan ulama hentiro dunya nangaji nakalaway rin hajidda. Pag-uwos na nangaji nakalaway rin doon kaya gantian yung kitab. Hangkan na yato kaanuman nga ibo. In mapatay alim ulama hentiro sin dunya way makasudsul ka. Sabab sin uno hukon na amo in kaya paghindo. Sabi yung kata na naimaising kitab yato, dia janjian sin mga alim ulama dahil doon kawahagian, sin jakat, atau sin salamatan din Makkatul Mukarramah yaon. Assalamualaikum mga tayo manghud ko agama Islam, ayaw tanin na laungon. Yung mga tao rayahan, yung tao miskin, yung tao pakil, yung tao mukali. Yung tao rin may ingat mag-inarab. Bang kasabun nalan,
ing kamu katan magdurungog kamu ay kasabon na landaran mo dendi. Sabab in nangadji kami harap mari asalin aturan sing pag-agama aon, ing pagsambahayang aon sing kamaasan tanyo. In kami ini narana mo tabiya dakuman, in narana mo abbo. Ang kanayong pagtawag si mga drug addict doon, sa Pilipinas yan kamo ulom mo. Sabab sinuno, iminang kami sara iban hukuman bukon namo. Insang bahayang pagtawagon, subay mahinang manusia. Sabing sambahayangan peaon sintuhan, amuna injasad tanyo sa bunal. Injasad tanyo sa bunal, subay tud marayon kakahinang. Ingatun tanyo muna, ampat tanyo ingatun intuhan tanyo. Bangka ingatan tanyo intuhan tanyo, ang pakitaw semua matukannya. Sabab aon hadis kudsi niya yan. In hadis kudsi sintuhan dabol alamin long sintuhan dabol alamin kato tanyo. Ingata inggin hawawaran niyo ampa ingata intuhan niyo. Bangyo kaingatan na intuhan niyo ampa kamo sumumba marikako. Naunin hadis kudsi ni mga tayo manghudko ang Islam. Di manjari ini kiasun tanyo. Di manjari ni pindahan tanyo. Amunain hadis kudsi, man arapa nafsahu pakad arapa rabbahu. Ingata inggin hawawaran mo, ang paingatain Tuhan mo. Nawang kaingatan tanong na intuhan, ang pakitari sumamba, ang pakitari sa kilahon sin Tuhan labol alamin. Mga tayo mangod ko ang mga Islam, mga kainan na to, mga kapan na to, di mag-uso si minang sinsambahayang. Hingga silari matinggong, hingga silari kaingatan nila in aturan simpaghinang, mabuga sila busungon. Sinsambahayang yan, makabusong to diyan. Sabab mautong yan pabaran. Impagtagon koran katlo ang kajud, amuna imbaran tanu sa bunal. In pagtagon Quran, baran tanu sa bunal, unum nga ibu, unum nga tus, tanuman tag-unum ayat, amuna in napas tanu palawang pangwa, isay room, isay adlaw. In napas tanu palawang pangwa yan, sugay tanu ingatun, sobdot doon nagjatin Tuhan, doon nagsipat hawak to yan. Mga tayo manghud ko agama Islam, ayaw kita nyo mag-us-us. Manirik-nirik ka mga kamaasan tanyo. Sabing kamaasan tanyo ato, miyagad, ingkakahinang lah, kaya panlo kaila hapaduman. Habiti ka niya to, atiranan niya to. Sila to inakarasing kasabunalan. Mga tayo manghud ko agama Islam, maapda kuman, habis sarako ini. Bisan ini masakit, amo ini inbunal. Na, in Quran katluan kajud, pagtawagon in katluan kajud, katluan in rahmat niya. Iwan sin nikmat niya halom sinang kasasaat, harit to pakita niyo hatuhan sampai kita di magpakmaripa dunya, amuyat to in karatong sin pagtawagon, rahmat iwan nikmat, halom sinang kasat magkakatluan. Na yung pagtawagon, aturan sin pitua papatawanda panduan paduman dain hakamasan tanyuri mandari pagpindah-pindahon. Mga tayo manghud ko agama Islam hanggatus hangputag upat surah hanggatus hangputag upat pinkabuhi sin manusia. Aun buhi maglito, aun buhi maguma, aun buhi maglaud, aun buhi magupis, aun buhi magsundalo, aun buhi magpulis, aun buhi katantan na kabuhi, in tiap-tiap pambuk manusia, hanggatus hangpo tagupat kabuhi, in piaon sintuhan dagbol alamin kalima, kanya. In pagtawan katluan titik, amuna in rahmat di hagin hawawaran niya. Amuna in rahmat, sabing kita niyo piapan jari, tagna sintuhan dagbol alamin duwain werun katutan niyo. Tamungon iwan ipun, in pagtawagon ipun, amuna inumanang sin pagtawagon rahmat. Amuyan in titik sin alif ba ta sa jim ha dal dal ra je sin sa sad bad ta dan ain gan pa kap kapalin min nunu kaw amjaya. Mga tayo mahud ko agama Islamin piangadi tanyon pagwahula amuyan in kitab pagtawakon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dalikal kitab. Kitab yan. Bukun yan Quran. In Quran barantan nyo. Dungog ba kamu? Alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Bukun jalikal Quran, jalikal kitab.
In Quran amuna imbaran tanyo. Ayaw tanyo lawangon in manusia na naing hugkan niyo. Na naing hugkatod tanyo amurayan in pag-asa tanyo in pag-inarab tanyo yan. Ayaw kita ni mag-usos, mag-declare bang bukon na halong Quran, iban hadis, bukon na ilmu. Tumtuman yung kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah halong Quran. Yan ha kitab jabul. Mga tayo mga hugkaka Islam matawding kitab. Ang gatos upat ing kitab piaon sintuhan dabul alam hakataan kanabihan nito. Amura imporkan ing doon ang Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sara iwan hukuman iwan haturan sin paghinang. Sumagawa suwayan panuhan tanu marayo pengajian marayo supaya di makyas. Mohon magkyas mi pawaran taniyo. Mga tayo mahudko agama Islam insang bahayang pagtawagon yari insalakannya. Insang bahayang hinangon bangdi kato ginhawa baranta. Angkan subay ta parayaon in paghinang subay taliti. Sa ingkatan hinangon ta sambahayang ini in lohol in asal in maghrib in isa in subuh pa waktu Jumat di ini tayo maunbang kasutsan weroon. In pagtawod amal amunin amal kasutsihan. Nadungog kamo inuwak suluhul bang taniyong hinangon bang di kato amuna intianta iwan sintay kudta iwan kidta patukid ta palawa. Inokto asal bang tahinangon amuna indua sikita 25 ta. Ito waktu maghrib bang tahinangon amuna insumudta iwan 2 ilong ta. In waktu isa amuna indua matata 2 taingata. In waktu subuh amuna in napasta palaum iwan napasta pangwa. Bang dito Nabi Muhammad in waktu subuyan amuna in jasad iwan nyawa. Bang dito Tuhan amuna in ipon iwan tag-ipon. Bang dito Nabi Muhammad in luhulyan amuna in pagtawon Abu Bakar, Ali, Umar, Usman. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amunan labaran ilahatay illa nyawa Allah Tuhan. In waktu asal yan, bang dito Nabi Muhammad amunayan in pagtawagon wadi manikam. Banggit Tuhan Tuhan Rabbul Alamin amunan iman Islam tauhid ma'rifat. In waktu astagfirullahaladzim. Mga tayo mangud ko agama Islam nagliw. Maap dakuman kanyo talitihon tanyo marayaw. In waktu luhul bang di kato amuna intian taiwantay kudda kidda patuukid ta palawa. Bang dito Nabi Muhammad amuna in Abu Bakar, Ali, Usman, Umar. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna in labaran ila atay illa nyawa Allah Tuhan. In waktu asal bang di kato amuna in 2 sikita 25 ta. Bang dito Nabi Muhammad amuna in pagtawagon lupa tubig hangin kayo. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna in pagtawagon iman Islam tauhid ma'rifat. In waktu maghrib bang di kato amuna in hambok simudta 2 ilong ta. Bang dito Nabi Muhammad amuna in pagtawagon nyawa amuna in pagtawagon baran nyawa rahasia. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna in kasadta aradtain. In waktu isa bang di kato amuna in 2 matata 2 taingata. Bang dito Nabi Muhammad amuna in pagtakon wadi manikan. Bang dito Tuhan Rabbul Alamin amuna in pagtawagon jat sifat asma apal. Mga tayo manghud ko agama Islam amuyan insalakan sin pagtawagon sa bahayang jasad yan sa bunal. Awon yan di kato, awon yan dito Nabi, awon yan dito Tuhan Rabbul Alamin. Iwen aturan sin sarak sin pagsambahayang amo ini. Anas ikamus sala. As-salafi kaidul iman, al-kaidul iman sitawa sitin. Imanu siya suway magpatindog sin sambahayang. In makapatindog sin sambahayang tao mag-iiman. Adapun aturan sin pag-iman kanuman tagunong.
Tingkat nuan tab unum pag iman yan makulang sa hambuk di na yan kalagyan sin Tuhan di nan tayo maun. Na amun impam tawon kay dul iman kanuman tabunum. Rukun hang putam tu rukun. Sifat kauhan sifat. Mengatai mohon ku agama Islam amin aturan sin sambahayang. Indukun hang putam tu pagtawon amu ini. Ika isaniat, ika ruatin tuklid, ika tu takbir, ika upat fatihah, ika 5 ruku, ika unumi tidar, ika 7 sujud, ika walingkud audah sujud, ika sangka tawal kang putat ahil, kang putat bisa salawat, kang putat 2 salam, ika putam tu tartib. Amu tu indukun hang putam tu. Amarina kitanu pa hang putam tu rukun. Amin pamtawagon junub iwan istinja. Amunin pamtawagon rukun Islam 5. Amunin pamtawagon rukun iman unum. Unuin junub, malumi, unuin istinja, paglisin. Unuin rukun Islam 5. Ika isa sahadat, rikudna isa nila Tuhan. Ika rawa sambahayang katupu asay ko pat jakat kitla ika 5 naik haji. Unuin pamtawagon rukun iman unum. Mamparatsay ko Tuhan. Mamparatsay ko malaikat. Mamparatsay ko hanabi. Mamparatsay ko halau hajab kubul, magperatsya ko hayaw malisa, magperatsya ko hanal pa iban surga. Amuyat to yung pagtawagon, rukun iman unum. Na, kompleto na, rukun hangpo tamtu rukun. Mari na kita ng pasipat kauhan. Yung sipat kauhan, kay sa ujud, kidam, baka muhalipatul li hawadisi kaya mutala binapsihi. Wahdaniyat, kudrat, idarat, ilmu, hayat. Sama basal kalam kadirun muridun hayun alimun samiun basirun mutakallimun. Amatin sifat kauhan. Namarin na kita ng pakauhan sifat. Zat sifat asma apal upat. Wadi mani manikam upat walu. Lupa tuhid hangin kayu upat. Hang putam 2. Iman Islam tauhid ma'rifat upat hang putabunum. Lawaran ilahatay ilanyo Allah Tuhan kauhan. Amuat tu impam tawon kaidul iman. Sifat kauhan sifat. Kapatan. Hindu ko nang putam turukun kauhan tabunum. Kanuan tabunum katan. Amuyanin aturannya suway tanyo yan na pagburuang kanda pa imam. Ayaw tanyo udyo-udyoon mangatay mangod ko akaw Islam busungun kita niyo. Na insang bahayang lawangon tanyo pa mga taon na sabutin. Ang mga kanawihan iwan sin sahabat na sabut iwan si malaikat ini. Insang bahayang hinangon na maritaniw watukon. Bang tanyo ri kaingatan na tanto masalay walay kita niyo. Mga tayo manghunkuha ka mga Islam aun atuhan sin bahayang yan dungog kamo. Ayari impag batukan na to sin bahayang adlaw ka na bang kita nulit na rahmat sin Tuhan na bulalamin. In waktu luhulian gua don hamani kampula in tempatnya hapusud harapnya Pak Aras. In nabinya yan Ibrahim in sahabatnya Abu Bakar in malaikatnya Jibril. In waktu asalian gua dan hamani kambianing in tempatnya Hadamkhal. In nabinya Yusuf in sahabatnya Umar in malaikatnya Mikail. In waktu maghrib dan hamani kam gadung in tempatnya hajantung harapnya pabaital makmum. Harapnya pabaital makmum. In nabinya yan Musa in sahabatnya Usman in malaikatnya Israfil. In waktu maghrib yan gua dan hamani kam gadung in tempatnya hajantung harapnya pabaital makmum. In nabinya Musa in sahabatnya Usman in malaikatnya Israfil. In waktu Isa gua dan hamani kam itum in tempatnya hautuk harapnya pabaital muqaddis. In nabinya yan Isa in sahabatnya Ali in malaikatnya Israel. In waktu suwiyad gua din hamani kam puti in tempatnya hasurbi.
harapnya Palohil Mahfuz. In Nabi niyan Adam in sahabatnya talhata malaikatnya mukarrabin. Namuyan mga tay manghudkwa agama Islam in pagbatukan na tuhadlaw kana mandarit tani asun in mga nasabot yan. Ang kanin sambahyang bang tani hinangon din harupon hang putagto na in pagtahon lukon hang putagto kahinapusan subay tanyo hipanaw in sambahayang tanyo. Bukon tanyo haman-hamanon hipanaw tanyo marayaw. Biya in ibarat niya biya ibarat sintamongon tanyo bang malubag dakdakan tanyo us bang tanyo dakdakan ang patanyo bonglawan ang patanyo buwaron patahayon bang matahay na ang patanyo pilinson ang patanyo lipion ang patanyo hipanaw hitaw tanyo hamin tampat di kalumian amurat in sambahayang labi pa rin hatu mga temang hudko agama Islam in sambahayang yanin aturan niya katan balikan kumagbing in pagbatukan natu in pangasuhan natu in sambahayang tanong supadi masalay bulay in waktu luhul gua den hamani kampula in tempat ni hapusud harap niya paaras in nabi niya Ibrahim in sahabat niya Abu Bakar in malaikat niya Jibril in waktu asal gua den hamani kambianing in tempat niya hadaggal harap niya Pabaital Ma'mum, harap niya pakursi. In waktu asar gua dain hamani kambianing. In tempat niya hadaghar harap niya pakursi. In nabi niya Yusuf, in sahabat niya Umar, in malaikat niya Mikail. In waktu maghrib gua dain hamani kamgadong in tempat niya jantung. Harap niya Pabaital Ma'mum. In nabi niya Musa, in sahabat niya Usman, in malaikat niya Israfil. In waktu Isa gua din hamani kam itum in tempat niya hautuk. Harap niya Pabaital Muqaddis. In nabi niya Isa, in sahabat niya Ali. In malaikat niya Israel. In waktu subuyan gua dain hamani kamputi in tempat niya surbi. Harap niya Palohil Mahfuz. In nabi niya yan Adam in sahabat niya tarahta in malaikat niya mukarrabin. Adlaw kana ang kansuway taliti in paghinang taniyo maun taniyo watukon. In iyan din hahusulod din sala. Din nausul sin sambahayang. In sambahayang asal tagasalakan di man dari pagpinda-pindahon makawusong yan. Iwan mga tayo mahulko Muslimin tayo mahulko agama Islam maapdak kuman iwan salam kanyo katan. In katan kamu alim ulama ustad siyan. Amin magpanirik-nirik, magpangupul-kupul, magpangbidaa, hakain ni na to kaapuan tanyo. Bisan ina tanyo, bisan ama tanyo, bisan apo tanyo lugya na pagbidaon tanyo, tumtuman yung makapusong yan. Hindi matukato bihayon asal kita ni wawaita. In alim ulama bang mapatay katan manglutaw. In tanda manglutaw matay kubla. Mamanaw-panaw maun pahangot to diyaon di pawisan sumampay mapatay naran. Ang kamaasan na kauna miyagad habitikan. Bang saw pa magmula sila di sila manaw, asuhon nila ing kadal iwan janji, in jasad iwan nyawa wang di ka masalay. Sabang sila mapatay na, in kamatayan hibi nila haway. Di mawimbang in kakampungan nila, in anak nila, in asawa nila mawimbang. Sabab sinuno, in kamatay nila, asal nila siyusukod. Tiyahunan pa sila mapatay, hikawaita nila na. Hawak nila mapatay yan, na mamaita sila. Mga anak ko, mga apo ko ay kang magpanaw malawak. Aunsong panaw ko ini malayo tudlando. Sambil kamu makaurol, di na ako makawalit mari. Aum pareng kanila paghinang na kamu panggung. Akot na kamu tubig. Aum pareng ka tuwang pawag tuis kahoy. Akot na kamu kahoy. Na mamaita sila sing kamatay nila. Na pasal 1, ingka nila iakad nila impadduman impitwa papatawanda panduka padduman asal nila dirumulan. Maka sila tiritiranan habitikan.
bukun naman Quran ing kitab, bukun naman Quran iban hadis sing piag butangan sin kapandayan sin Tuhan na bulan sin ilmu pagtuhan. Yung pagtuhan kasubunnalan yan hadis kudsi. Amuna in gyunggungan sin mga kaapuan na to kainan na to. In sila to isan sila ri magsambahayang 5 waktu mabarakat. Sabin hiyalian nila kalau sila makasantok, kalau sila malanggal dosa pang sila magsambahayang 5 waktu. So binadiskod sirun halima waktu yan mula-mula impak takbir sin sambahayang. Impak takbir sin sambahayang awin hadis kudsi. Laong sin Tuhan Rabbul Alamin, paman lam yarallahi fi takbirin pahuwal kafirun. Isu-isu hindi makakita patilaguan ko halawon sin sambahayang kafir insyayan. Na mga tayo mga Islam ang kaning mga kamaasan tanyo at turi mausius nila inangunin sambahayang banggi sila makapagguro marayaw. Sabab sin mabuka sila busungon malaggo kanila in sambahayang. Iban sin hadis kudsi amin gyungungan nila amin mangan na sila patuhan kabilang waktu. Bang dumatong ngayon waktu luhul, waktu asal, waktu maghrib, waktu isa. In sila mangannal, utuhan ko tap-tap yung ipon na mo kay mo. Tap-tap yung ipon na mo, iwan sin mga anak asawa ko. Tap-tap yung ipon na mo, iwan sin mga dua maas ko ing kami ni katan. Tap-tap yung ipon na mo. Ya Allah, sa di ka patindog na mo in sambahayang 5 waktu, mag-usos bang na mo di ka pagguruhan ng mga imam, bang kami matinggong sabi muratay maunggaman kami busugon ya Allah. Na amating kasambong sintuhan ng bul alamin, al-fikratu sa'atan khairun min abadati hasana sanatan. Intapakul mo hang kasasat marikako, malabi rin sin ibadat mo sambahayang kapituan tahun way kimugdan. Mga tayo mga ko agama Islam in silayan, biabog bukan nila in hadis kudsi. Amin law sin Tuhan Rabbul Alamin la khalpin wala bisyautin wala lapad. Lagani ako di matitik, di mabaris, di abutan, sin angan-angan niyo. Na yung mga kamaasan taniyan, lalawag niyaton, hati simbihato. Bisan sila wala doon, sa buto ningan lataw marayaw. Sabing kamasan na to na kaunawang mag-usabang ibarat mang laud, bang makakaista, pila-pila bayron na makalamay katan. Manghambuk day makawa atas patawro ni insawaw wang man sila maglamit-lamit. Sabsin pangadatan nila, tukon ibadat kanila impang tawagon, tukon ibadat nila kay Ibrahim amunin pangadatan marayaw. Imumungan marayaw sa sabutan marayaw. Dahil hadunya sila dagpagpadla wahidat marayaw in himumungan kat kataynguhan sing kampong nila. Amin bisan na sila yaon halong kubulong na hikuan sa ini, panuwi ikuan sa ini. Marayaw intaw ini, na mga tayo mga gwa ka mga Islam sa pagsinyat to, kampunan sintuan na bul alamin kanila. Ayaw ka mumamong, apuas si Nabi Muhammad, di naman darin tapak ko. Sabab Nabi ray sabing tapak ko mga nakauna to, konpain Nabi Muhammad, yung mga Adam na to, yung mga no, yung mga Daud at yung mga Isa, yung mga Musa, tapak ko latin sa bahayang nila. Mga tayo manghudkwa ka mga Islam sa absoin pang hilago sing kapuan na to, sing tayo na to, di sila magpatindog sin 5 waktu pa sa mabuka sila busungon. Sa ing kakahinang nila, isan sila hang katahon makaminsan maghinang in sila di mabugto sila kasumba nila patuhan na bul alamin. Iban bang sila maghinang siguro-siguro. Ayun kita ni wihayaw dumadlaw maghinang. Ing kawak santa niyo pagpakitaan makusog magsambahayang. Makusog magpuasa, makusog magtasbi. Sampai hagit tungdan, sampai halom sakatan. Sampai hatas mutul. Makusog, magpuasa, bisan bukon habulan puasa, bang maan makasud karayawan. Sa pagpatay, pagdungog, tanong mga insuy-suy, lutaw. Hari namang lutaw, gipiton sin lupa, pawuli bulatak. Sabi tayo maun, sabi hindi ni taniwi hayaon, in mayat di nasutsihon. Pampersan sadya na mga tayo mahulkwa ka mga Islam di kita nung tayo maun sin lupa. Isa bulak kita niyo sin lupa pasal sin uno sin kapahinang tanyo. Pagpasablag kita ni sin sara iwan sin hukuman bukon na amo. Puas dahil dito mga tayo mahulkwa ka mga Islam maapdakuman. Mga tayo mahulkwa ka mga Islam maapdakuman kanyo hanarog tulyan. Ibig sarap yung kasabunnalan. O kamo mga magtatayong hugpa mo.
Ayaw naman kamu mengambil ing kamu miskin yan, ing kamu makagaus, ing kamu dayahan, ing kamu pakil, ing kamu mukali. Amin way nakapa Arab country na tumtumani naranamu marikan niyo kitab den hawahabinan katan. Sabab uno bisan inha pula Arabiat tu mamong pakamu in mga guru kasabunaran dito. In pagtuhan lang na yato hawla niyo ahlo sulok. Yung mga Malaysia, Damikyan, Indonesia, yan lang na yung pagtuhan kanyo. Sabihan kadi kayo sin Tuhan mahadum doon kanyo. Yung mahadum amin Allah amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program na to sin Tuhan, nagdua sadyangan. Nakakausan sin Tuhan pataruningan, bisaningan sin Tuhan na bularing kasyaman tagsiyam. Ikakanap hanggatus lawagun tanyo. At sabihan nagjatin Tuhan, hawak yan yat yan nagsipat doon hayan, nakadukot singan niya yan. Doon siya in rahmat ni iwan sin nikmat niya dan doon kita napiyaon. Sa lawat iwan salam katan tanah kamu inna parungum. Imaksud na mo ini magkabiya dakuman. Ang mga bukon magsisirik, ang mga guru kasabun namin di magsisirik, ang mga kamaasan. Di magpukop, di mangungupol, di mangbibida. Maapa mga tauyat po sa amin mangbibida ay ni hindi sarahan ko. Na inarana mo ini dain haula Arab duara abu ra magkaul kami kau rasul magpiil kami piil nabi in pangatan na mo ini Yahudi maingat kami magbasa hadis way mahinang niyo maingat kami mag-inarab maingat kami magbasa palman maingat kami magbasa hadis ikaw na mo kau rasul in piil na mo piil nabi in pagkayan na mo malisin dakman pikpikan na malanod dakman mahamot dakuman kami sa in pangatan na mo Yahudi may tadi Yahudi bang magnagdag sadya kami sinasang na mo at tanong atas masjid Assalamualaikum lang magtawang Muslim magtawang ko di Muslim sa bang ang mapatay miskin wala kami roon bang ang mapatay big pusil yan kami katan isang patao magbumasyat yan pa kami katan bang ang mapatay imam kamaasan di kami maun sa bang siapa bang kami in mapatay na maun in imam sumut si kamo batin pagtay na mo ustad di na kami sutsihun pampasan sadya kami sa pagsinuno naghinang kami sara iwan hukuman timog dan pawaran na mo nabunna sa nimpiang mong sin mga kamaasan na kauna kapituan nga ibuin alim ulama mapatay hakawilang tahun at tahun sin balaud zaman amunin tahun na tubihaon in tahod balaud zaman ni tumtumanyo pauhaan tag 5 tahun na patahon ni tahun balaud zaman bihaon in final bang mga ibarat tubig bukon na haturan dunok dakula nin balaud zaman ay balaud zaman bihayaon bisa nin magtiyaon in kami magtindog-tindog dinawisan kami maglimingkod dinawisan magpasantik dinawisan kayong basa isikom dinawisan kami magpabatal naman udyoon na mo pa yung mga imam namul ka ng kamo ini ay na iman kamu tumayong hub kamo ang kan na mo sirik yung puling kakahinang uyan pasalaw na mo mambadil pati karihil nyo kamo yung pangata ni insin way roon yan kasabon na narana mo lulun puting lulun abo ang kanang pagtagpa mo sindrag adik matagya dakuman yung mga kang magpanirik ini ulom mo marama pasal sin uno nabihatin hinang namo nangan garik inut ba ini wayrun na inarab sa kasabunnalan ini way na ako nagbasa sinadi si Pampalman maingat pakamurain kako in kamu pagkahiko alimin tanda siningat niyoreng kako in gadut misil in pagmaana sin Quran sin hadis sin Parman Arab misil in gadit Cairo damikyan Arab Cairo in pagmaana in gradit Egypt Arab Egypt in gradit Libya Arab Libya in gradit Pakistan Arab Pakistan in gradit Afghanistan Arab Afghanistan in pagmaana in gradit India Arab India in pagradit Saudi Arab Saudi Arabia hanggatus kami maggradit hanggatus sin maana sin hambuok surah atau sin hambuok ayat
Sa bukun mag-amo-amo, bukun magsiwo-siwo, intanda way kasabunnalan narana mo nulun puting. Ay naman kamu magkahagad kamu, pagbalik na kamu, pabiat awal ka Islam. Maong kanda pa imamen, bang ka maguro lihal. Makaulong-ulong kamu ang magad kamu. Pasal sinuno, biyaway ta kami asal, ing kasabunnalan na mo ini, magpasikat sada kami. Mag-abusan da kami, waluun kasabunnalan di kamu. Iparawag-tawag ko ini paintero dunya aming makaingat sin magbasa tausog. Na iwan ini in ako, yari ako hasibat bumi. Gradit ako ini Saudi, gradit ako Madina, gradit ako Makkah, mataw din ka pangadjian ko. Gradit ako Malaysia, gradit ako Indonesia, sa tumtumanyo, in Saudi, in Malaysia, in Indonesia, pagsabot, in pagtuhan kasabon na lalong na to ahlo sulok. Na mga tayo mga kuwaga Islam, bangkat damag inarab, ay nakamu masusah, bang maning kasabon na landi niyo kalupaan. Ay nutud kalupahi inkulatan niyo. Yaning kasabon nalan, ay nutud kalupahin ilmu tani kasabon nalan. Magbalik kita ni mong kanda pa imam, ayaw kamu magkakadagya kamu alim ulama. Ya Allah, ya Tuhan namo, ampunan na dosa namo. Magbalik na kami pakaawal namo. Ya Allah, amin bisang kami ngaji asal awin. Agama iwan aturan niya di haula namo. Ya Allah, Rabbal Alamin. Mga tayo mga agama Islam, ayaw man kamamahan. Bang kamu amahan kari kamu pasibati. Borneo, yari ako asibati. Na tumtuman yung bang kaumakari ang pakamu amahan kaku. Na in mga pulis di ay dili ka man pitahon. Ipasagaw ta kamo yan. Ibaita ta kamo yan teroris. Pahagaron ako. Pasal siguno. Ayaw man kamo. Kublaan. In ako ini. Yuwa ko sadyaing kasabunnalan sa bablulun puting indiatan yo. Mararata na kamo na indiaon magtawat na ako. Ina ako mawaya magpasaplag yasin. Lukay ang ayaon. Amin utungon ta sa dyan pangatian sin manusia.